ان کاموں کو چھوڑوگے تو مسیح کے ساتھ جو ہے وہ چلوگے، مسیح کی بادشاہی میں داخل ہوگے، مسیح کے ساتھ رہوگے، خدا کی قربت۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام ایونجلسٹ آسم مسیح ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس نے یہ دن دیا تاکہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ خدا کے کلام کی چند باتوں کو شیئر کر سکوں۔ تو آج میرے عزیزوں میرے ساتھ نکالیے گا، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے پرانی زندگی اور نئی زندگی۔ آمین۔ پرانی زندگی اور نئی زندگی۔ ہم پہلے جو ہے وہ پرانی زندگی پہ بات کریں گے، پھر نئی زندگی پہ بات کریں گے۔ تو میرے ساتھ نکالیے گا کلسیوں کے نام پولس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا 30 باب، اس کی 5ویں آیات سے لے کر ہم 9ویں آیات تک مطالعہ کریں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے، پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہے، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہشیں اور لالچ کو، جو بت پرستی کے برابر ہے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے، لیکن اب تم بھی ان سب کو، یعنی غصہ اور قہر اور بدگواہی، بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا ہے۔ آمین۔ دیکھیں میرے عزیزو، یہ جو میں نے ابھی 5ویں آیات سے لے کر 9ویں آیات تک پڑھا ہے، یہ جسم کے کام ہے۔ جب ہم غلطیوں کا نام پولس رسول کا خط پڑھتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے، بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو، یعنی کہ جو اعضاء ہمیں مسیح سے دور رہنے کے لیے جو ہے وہ خدا کی قربت سے دور رکھتی ہیں، ہمیں انہیں مردہ کرنا ہے۔ وہ آگے لکھتا بھی ہے، وہ کہتے ہیں یعنی حرام کاری دنیا میں عروج پر ہے، اور اس کے بعد ناپاکی ہے، اور اس کے بعد شہوت پرستی ہے، اور اس کے بعد بری خواہشیں ہیں، بری سوچیں، برے خیالات رکھنا ذہن میں، اور اس کے بعد لالچ ہے۔ وہ کس کے برابر ہے؟ وہ بت پرستی کے برابر ہے۔ نہ ہمیں لالچ رکھنا ہے، نہ ہمیں بری خواہشیں رکھنی ہے، نہ ہمیں شہوت پرستی رکھنی ہے، نہ ہمیں ناپاکی رکھنی ہے، اور نہ حرام کاری۔ یہ ساری چیزیں جو ہے جو ہمارے جسم میں، ہمیں انہیں مردہ کرنا ہے۔ ان کاموں کو اپنے جسموں سے نکالنا ہے، مردہ کرنا ہے، مار دینا ہے ان کاموں کو، کیونکہ ہمیں یہ مسیح کی محبت سے دور کرتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی؟ یہ پرانی انسانیت ہے، جب مسیح سے پہلے ہمارے اندر تھی، مسیح کو قبول کرنے سے پہلے کی یہ انسانیت ہے۔ یہ جن کے اندر یہ کام ہے وہ مسیح کو قبول کریں اور اپنے اندر یہ کاموں کو ترک کریں۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانوں کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ ان کاموں کے وسیلہ سے خدا پھر غضب اپنا کیا کرتا ہے؟ نازل کرتا ہے۔ اور تم بھی اس وقت، اور پھر وہ کلیسیا کی کلیسیا کو پولس کہتا ہے، جب وہ مسیح کو قبول کرنے سے پہلے وہ کہتا ہے تم پہلے ایسے کام کرتے تھے، ان کہتا ہے تم پہلے ایسے کام کرتے تھے، لیکن اب تم بھی ان سب کو، یعنی غصہ اور قہر اور بدگواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ وہ بھی کام، اور یہ غصہ بھی، قہر بھی۔ کچھ لوگوں کو غصہ بڑا آتا ہے، کوئی لوگوں کو قہر بڑا، مجھے قہر آ رہا ہے، اور کچھ لوگوں کو بدگوئی کرنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ منہ سے گالی، کچھ لوگ گالی بڑی نکالتے ہیں۔ یہ سارے کام جو ہے انہیں مردہ کرو۔ ہم کہتے ہیں ہم مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، ہم مسیح کے ساتھ ساتھ ہیں، ہم مسیح کے ساتھ ساتھ، مسیح ہمارا یہ ہے، مسیح ہمارا۔ جب ہمارے اندر یہ کام ہے تو کس طرح سے ہمارا ہے؟ کیونکہ بائبل کہہ رہی ہے کہ ان کاموں کو چھوڑو، مردہ کرو۔ اگر یہ ہمارے اندر کام ہے تو ہم کس طرح سے مسیح کے جو ہے وہ الچی ہیں، مسیح کے خادم ہیں، مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، ہمارے مسیح کے ساتھ چلنے والے ہیں؟ کس طرح سے؟ پھر نہیں ہے۔ ان کاموں کو چھوڑو گے تو مسیح کے ساتھ جو ہے وہ چلو گے، مسیح کی بادشاہی میں داخل ہوگے، مسیح کے ساتھ رہو گے، خدا کی قربت میں رہو گے۔ ہم ان کاموں کو چھوڑتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہم مسیح ہمارے لیے ہے، ہم مسیح کے لیے ہیں۔ نہیں، خدا جو ہے وہ بدی کو پسند نہیں کرتا، اور لکھا ہے گناہگار شخص خدا کے قریب نہیں آ سکتا، خدا اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ پہلی بات پولس رسول نے یہ کر دی ہے، ان اعضاء کو مردہ کرو، ان چیزوں کو مردہ کرو جس میں حرام کاری ہے، ناپاکی ہے، شہوت پرستی ہے، برے خیالات ہیں، بری خواہشیں ہیں، لالچ ہے، بت پرستی کے جو برابر ہے، اس کے بعد بدگوئی ہے، غصہ ہے، قہر ہے، اور منہ سے گالی بکنا ہے۔ ان کو چھوڑو، پولس رسول کہتا ہے۔ اور ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو۔ یہ بھی بڑی جو ہے نا آج کل ٹرینڈ ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، اپنے دوستوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں، اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول دیتے ہیں، اپنے بھائیوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں،
अजीज़ों काल्ब से झूठ बोलते हैं। पौलुस क्या कहते हैं, बाइबल क्या कहती है कि उसे छोड़ दो, झूठ को छोड़ दो। लेकिन हम झूठ भी बोलते हैं और मसीह के साथ भी चलना चाहते हैं, खुदा की कुर्बत में भी रहना चाहते हैं और इन कामों को भी नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं है, इन कामों को छोड़ोगे तो खुदा की कुर्बत में आओगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि खुदा जो है वो किसी नाफरमानियों से क्या करता है, अपना गजब नाज़िल करता है। तो खुदा तुम्हारी मदद ही नहीं करता। वो भाई कैसे मदद करे जब आप उन कामों को नहीं छोड़े। खुदा मदद तब करता है जब 100% लिए आप इन कामों को छोड़ दें। और सबसे बड़ा, जब आप इन कामों को छोड़ोगे ना, तो सबसे बड़ा रहनुमा आपको रूह कुद्दस देगा जो आपकी रहनुमाई करेगा। लेकिन हम छोड़ना ही नहीं चाहते। और झूठ बोलना छोड़ दो। ये जो झूठ बोलना बड़ा आम सी बात है, हम किसी से भी जाते जाते झूठ बोल देते हैं, लेकिन कलाम कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना छोड़ दो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। जितनों ने मसीह को कबूल कर लिया है और जिनके अंदर ये काम है, कौन से? ये वाले हरामकारी, नपाकी, शहवत परस्ती, बुरे ख्वाहिशें, लालच, और उसके बाद गुस्सा और कहर और बदगोई, और उसके बाद बदख्वाही और मुंह से गाली बकना और झूठ बोलना, वो ये काम छोड़ दे जिसने मसीह को कबूल किया है, क्योंकि ये पुरानी इंसानियत के काम है, ये अबलीस के काम है। इनको छोड़ दो। और जिन्होंने मसीह को अभी तक कबूल नहीं किया, वो इन कामों को छोड़े और मसीह के पास आए और हमेशा की जिंदगी पाए। हम कहते हैं कि हम मसीह के पैरोकार हैं, हम मसीह के हैं, तो हमारे अंदर ये काम होंगे तो फिर मसीह हमें कबूल नहीं करेगा। क्योंकि ये यहाँ पे लिखा है, जब हम ये पढ़ते हैं ना 6ठी आयत, यहाँ पे लिखा है कि खुदा का गजब नाफरमानों के फरजंदों पर नाजिल होता है। कब? इन कामों के सबब से। हमारे घरों में क्यों बेरोजगारी है, हमारे बच्चे क्यों नाफरमान है? क्योंकि इसमें कुछ किरदार हमारा भी है, क्योंकि हम खुदा की बात को अहमियत ही नहीं देते। सुना है, हाँ मैं खुदा तौबा करता हूँ, फिर उसके बाद वही काम। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चे दिल के साथ कहे, खुदा मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे कुव्वत दे, मुझे रूह कुद्दस दे, रहनुमाई मेरी करे, ताकि मैं इस कलाम पर क्या करूँ, पूरा उतरूँ, इस कलाम को अपने दिल में क्या दूँ, जगह दूँ, ताकि इस पर मैं अमल करूँ। आमीन। ये थे मेरे अज़ीज़ों पुरानी इंसानियत के काम, ये थे। तो जब हम कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का 3 बाब और उसकी 12वीं आयत से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, बस खुदा के बरगज़ीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हलीमी और तहम्बल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे, जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए, वैसे ही तुम भी करो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये है नई इंसानियत के काम, यानी कि जो शख्स मसीह को कबूल करता है उसके अंदर ये काम होना चाहिए। क्या लिखा है? खुदा के बरगज़ीदों की तरह पाक, दर्दमंदी, मेहरबानी और फरोतनी और हलीमी और तहम्बल का लिबास पहनो। मैं किसी पर जो है वो ये शिकायत नहीं करता, ना मैं किसी पर तोहमत लगाता हूँ। हमारे अंदर एक दर्दमंदी किसी के अंदर नजर नहीं आती, मेहरबानी और उसके बाद फरोतनी नहीं है, हलीमी नहीं है, तहम्बल नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, ये जो मसीह का खादम है उसके अंदर, जो मसीह के लोग हैं, जो ईमानदार हैं, उसके अंदर ये काम होना चाहिए। कलाम में लिखा है। और उसके बाद लिखा है, अगर किसी को दूसरे से शिकायत हो वो एक दूसरे की बर्दाश्त करे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर हमें किसी से शिकायत होती है ना, तो हम वो 4 लोगों के साथ उसकी बातें करते हैं, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, हम उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहता है बर्दाश्त करो, एक दूसरे की बर्दाश्त करो। अगर किसी से शिकायत भी है तो बर्दाश्त करो। ये है मसीही तालीम, ये है यीशु मसीह के पैरोकारों के काम, ये हैं मसीही लोगों को ऐसे काम करने चाहिए। और एक दूसरे के कसूर माफ करो, जिस तरह के तुम्हारे आसमानी बाप ने तुम्हारे कसूर माफ किए हैं। हमारा किसी ने कोई काम किया हो ना गलत, कोई काम ही गलत कर दिया हो हमारा, तो हम उसे माफ नहीं करते। ऐसा है हमारे खानदानों में, भाई भाई को नहीं बुला रहा, नस्ल दर नस्ल ऐसी जो है वो सिलसिला जारी है। तो ये क्या मसीही लोगों का काम है? ऐसा नहीं है। मसीह के लोगों का ऐसा काम नहीं। मसीही लोगों का काम है कसूर माफ करना। यीशु मसीह ने क्या कहा है पता? उसने क्या तालीम दी है? एक दूसरे से मोहब्बत रखो, और उसके बाद कहा है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। तो मेरे अजीजों, जब हम ये नीचे पढ़ते तो हमें मिलता है कि मसीह के जो बरगज़ीदा है उनका क्या काम है। उसके अंदर मोहब्बत होती है, वो अपने में मोहब्बत को रखता है, हलीमी को रखता है। जब हम गलतियों का खत पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें जो है वो रूह के फल नजर आते हैं। मैं कहता हूँ आइए मेरे अजीजों, हम एक बार पढ़ ही लेते हैं।
गलतियों के नाम पर उसका लिखा हुआ खत उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत से यहाँ पर लिखा, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीमी, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं है। मेरे अजीजों, जब हमारे अंदर ये काम होंगे तो हम मसीह के शागिर्द हैं। अगर ये काम नहीं है तो हम मसीह के शागिर्द नहीं है, सिर्फ बातों से ही है। तो मेरे अजीजों, हमें पुरानी इंसानियत के मुताबिक काम नहीं करने, हमें नई इंसानियत के मुताबिक जो हमें मसीह ने दी है, यानी कि अपने रूह से, अपने कलाम से हमें नई इंसानियत के मुताबिक काम करना है जो कलाम हमें बताता है। हमें खुदावंद आपको और मुझे आज के कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। आइए मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। कदोस जिंदा जलाली खुदा यीशु मसीह में मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत दिन के लिए, वक़्त के लिए। जब आपा खुदा तेरा कलाम सच्चा है, जो हमें ये खुदावंद तालीम देता है कि हमें हलीमी से, परहेजगारी से, मोहब्बत से चलना है। तो खुदावंद तेरा रूह कुद्दस हमारी रहनुमाई करे। खुदावंद जितने लोगों ने तेरा ये कलाम सुने उन सब की ज़िंदगी पर मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। कदूस जलाल के बादशाह बड़ी मदद कर, रहनुमाई कर। ये वापा खुदा मुझे भी बरकत दे और इस चैनल को भी तरक्की दे। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे।